তার আঁচল আঁচল আর একটা পাটলি বেলা সরিগলা কথা পুরা পাটলি শাড়ি কেমন দেবা বলে মতে কাস্টমার মানে মতে টকে দিছন পুরা ফোন করছন আরে তার উঁচর মুহ দেখুন দুইটা শাড়ির কাম হইছে এটা গুটে শাড়ি রে 3700 মাত্র 3700 দেখুন 45 রবি ঘেলে বি লস রেন তাকে 120 में सुता है 120 বিডা वाला আছে ধরি वाला সব টাওয়ালা 6000 টাকা ভাইয়া যেটা দিছি না না 6000 না আমি ঠিক দামা 4200 মাত্র 4200 তার সপ্তাহ থাই করি ব্লাউজ পিস বিলা আছে ব্লাউজ পিস আছে ক্যান্সার কমি নাই কমি জানো সবুরে জেনা বাকি রেট খালি সস্তা हां বিরা জাহাকে দেবা বিসে বড় শাড়ি দেছে বলবা 4200 মাত্র 4200 টাকা দেখুন পুরো ওজনদার শাড়ি এটা অখলিয়া পেপার পয়লা থর এটা দেখবে যে পয়লা থর দেখবে আইটা সিওর মাগবে মো পুরা গ্যারান্টি দছে গ্যারান্টি জনা পড়ি হইছে শাড়ি দেখলে আঁচল দেখুন আঁচল রে भी पूरा से 3D ডিজাইন হইছে কদা আঁচল অন্তা করে দিছেন এটা ব্লাউজ পিস বি আসবা ব্লাউজ পিস বি আছে শেডেড কালার যেটা 3400 মাত্র 3400 ডবল কালার 3400 এক নম্বর এটা করে দেখুন হেনতা বাকিটা এটা তো सबको जुहार और फिर थोड़े स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के आज का भी फिर थोड़े पहुंची गली नो रेमुंडा रो बहुत जनाशुना फेमस सम्बलपुरी साड़ी बेपारी किशोर मेहरा यहाँ घर के जेनटा कि 33 वर्ष एक्सपीरियंस सम्बलपुरी साड़ी बेपारी तांकर तो जानून बहुत बढ़िया बढ़िया रेट रे सम्बलपुरी साड़ी मैंने मिली आसी गला 2-3 हफ्ता हलान तांकर वीडियो टिके अप डाउन होतला एथरो कंटिन्यू आसबा आपण निश्चिंत रहून प्रत्येक सोमवार दिन जेनता तांकर वीडियो आसुतला हेंता ही आसबा आ तांकर बिहा बरपन थिला तांकर झियर बेले सेतिले बोली टिके अप डाउन हितला सेतिले बोली तांकर वीडियो भी ना आसुते आपण माने बहुत लोग अपेक्षा भी करले से गला पुराना वीडियो मैंने देखी करी भी जेतकी कस्टमर आसीथिले तो से माने संभाली ना पड़ते हेतकी हिसाब में कस्टमर आसुचन भी यान तक भी तो 2-3 हफ्ता जेहेतु वीडियो ना बना पाताल तो आज का पूरा लेटेस्ट कलेक्शन मैंने आसी जा पूरा एंता कलेक्शन अच्छे आपण माने देखुन सारी गिनबार मन लागबा सेटा आपण माने याहानी से आके वीडियो रे देखबे तो केनता प्राइस रे मिलुचे के केंदा केंदा साड़ी आसीचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंड तक देखुन बहुत क्वालिटी वाला सम्बलपुरी साड़ी देखमा खास रेमुंडा का 33 वर्ष एक्सपीरियंस सम्बलपुरी साड़ी बेपारी किशोर मेहरा यहाँ कर घरू देखुन किछि इंदर प्रकार अच्छे आज का टिके देखुन चेंज हो जाए सेटअप टा देखुन यहाँ टिके ओसार पिसार लागू जाए देखुन केते बढ़िया साड़ी मैंने सजे कर रखी याडे देखुन पूरा जहाँ जहाँ दरकार सम्बलपुरी साड़ी ऊपर देखुन तांकर दुकान अवेलेबल अच्छे पूरा एक से एक कलेक्शन आपण मैंने जेनटा तार भाभी गुरे जो सब कलेक्शन तांकर दुकान मिली जिबा तो जाओ तांकर तो आया फेर का स्वागत हमर चैनल नमस्कार आपनकर ना दुकान एड्रेस कहि दो मोर ना किशोर मेहर रेमुंडा मोर घर कुष्टापड़ा हां डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आ थानाटा हमर भेड़न हां आउ हमर दुकान ना होचे किशोर हैंडलूम सम्बलपुरी साड़ी सम्बलपुरी साड़ी देखुन बरगढ़ शहर नु हमर रेमुंडा का मात्र 20 किलोमीटर आ भेड़न नु आउचन बेले भेड़न नु 10 किलोमीटर आ सम्बलपुर आउचन बेले आपन को बरगढ़ भी जीवन ना पड़े आपन रेंगाली के बाटू आपन हमर गां के आसी परबे आ जेन माने तो आसुचन आपन रास्ता घाट जानी ना पाला एको नंबर दिया हिचे कॉल करी आसबे बहुत बढ़िया सुविधा दे दिबे आपन को रास्ता घाट तो बते देबे तार संगे से केनते आसबे कान आसबे सेति लोकेशन गूगल मैप रो भी लोकेशन पठे देबे आ रेमुंडा पहुंची गला भी आपन को बार-बार कहि दिया होचे कैसे के पहुंचराबे नहीं इनके आसुन से इनके आसुन बोली आपन को डाकी कर नहीं भी जीवे बहुत लोग सेति लगी आपन को बार-बार कहू जे जदी आउचन बेला तांको निके जे साड़ी देखि पसंद करी आउचन जदी तांको न घिन वाले चाहजन ऊपर दिया है जे नंबर है यहाँ कर से नंबर के कॉल करबे जेतकी भीड़ थिला भी आया निजा जीवे धरी करी आनबे आउ साड़ी देखाबा एटा तो जेन माने घर के आबे ऑनलाइन पठासन कि नहीं हां ऑनलाइन पठाउ छ बहुत जाउ छ ऑनलाइन धोरिया जेतकी धोरिया सब रे जाउ छ 2 दिन 3 दिन 4 दिन ने भी पूरा पहुंची जाउ देखुन आपण माने जदी आसी ना पारन एतकी धोरिया जदी जेन माने अचन जेन साड़ी यहाँ आके पसंद लागबा सेति एड्रेस पेमेंट दे देला बाद एड्रेस ऑफ पेमेंट दे देला बाद आपण कोरियर रे भी कि स्पीड पोस्ट बाय देबे आपण जेन थिले भी आपण के घर जा पहुंचीबा निश्चिंत रहू हम पूरा ट्रस्टेड सेलर आमर चैनल जेहेतु अच्छा आम पूरा ट्रस्टेड सेलर मान बनासु आपण मैंने निश्चित हिसाब ऑर्डर कर पारे आपण के साड़ी पहुंचवाटा बाध्य है तो आज का काण देखमा आज्ञा सब किसी देखा कम नु जह तक सब देखा सस्ता दामटा भी कम कम दामटा भी दिया था कथन बिहाघरिया लगे हेन्ता भी अच्छे आगे यहाँ सब आसीगलान ना थिला सरी जाइला फिर आसलान आउ दामका भी देखा सब किस्म भल भल कलेक्शन मन देखा जेना कि देखला लुभे हे जबे हेन्ता अच्छे सस्ता देसन कि महंगा देसन ठीक सस्ता दउछु जेना लोग होलसेल रेट दउछु पूरा से कस्टमर मान को भी होलसेल रेट दउछु खुजी जनता आसबे तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करबा देखमा पहला कम रो जहत देखामा इरा तो कम रो कहि दे एटा ना देखाना एटा बंडल अच्छे जे जहा मागले दे बनसी एटा आले मागले आ इटा तरने मु देखो सम्बलपुरी साड़ी हेटा भी सम्बलपुरी सब सम्बलपुरी है आइटा मु देखौ छ आदे देखो इटा इटा तो 3000 ऊपर हेबा जनता दी चाहिए पूरा नाही आगे 2000 टका खाली मात्र 2000 ए देखो ना आचल आ बॉडी पहला साड़ी देखो चमके देले मात्र 2000 तार पर देखो गोटे गेरुआ कलर बढ़िया होचे साड़ी बहुत बहुत आंचल देखाली आ बॉडी देखो 2400 मात्र 2400 टंका 2400 खाली 2400 एक नंबर इरा बिगड़ देखो 2000 टंका देखो 2000
রামাগ্রিন কলর, তারপর রামাগ্রিন কলর পুরা দেখুন, ফের পুরা চওড়া বর্ডার ভিতরে আছে রামাগ্রিন কলরে, চাহিদা वाला শাড়ি, চাহিদা वाला শাড়ি। এটা তার আঁচল, চল আর তার বডি, এটা তার বডি সহিত, বডি সহ 2900, মাত্র 2900 কে দেখুন কেতে দাম কে শাড়ি ভিতরে 4000 টাকা শাড়ি বেই দিছে, 4000 টাকা শাড়ি ভিতরে দেউছে মাত্র 2900, মাত্র 2900। তারপরে এটা বিগুড়ে দেখুন, এটা তো রামাগ্রিন আর ডিপ রামাগ্রিন, রামাগ্রিন। এটা রামাগ্রিন 5 প্রকার 6 প্রকার আছে। এটা তার আঁচল দেখালি, ফের কম দাম রে, এটা কম দাম রে ফেটা। এটা বি 2900। দেখুন চমকি পড়বে রেট, পুরা শাড়ি কিনে পুরা 100 আছে, পুরা ফোর ফাইন আছে, সল্লি যাচ্ছে, পুরা ছল্লি যাচ্ছে 2900। দেখুন তো রেট শুনি কি না, তার মানে ভাবুন কি কোয়ালিটি কম, কোয়ালিটি এক নম্বর থেকে রেট সস্তা। এটা করে দেখুন, এটা তো কি আমরা রামাগ্রিন, রামাগ্রিন আঁচল, এটা তার বডি, বডি দেখুন 2800, 2900 টাকা। আর বড়িয়া ডিজাইন তে भी আছে 2900 के এক নম্বর লাগুছি। দেখুন কিশোর মেহর আয়াকর দোকান জানু জন বহুত জনা শোনা কি হে মোর চেস বি যেটা পছন্দ করা আছে কে না বাউন না আনবি আর কহসন আঁচল, এটা আঁচল, এটা তার বডি, এটা বি 29, এটা 2400 খালি, মাত্র 2400 মাত্র টাকা। 2400 মেহেন্দি গুলো আয়াকর এতকি বরস ব্যাপার করলে না, কমপ্লেন আলা কমপ্লেন হয় আছে, কোহে কমপ্লেন কেতে আছে বরস আলা নি আপর ব্যাপার 33 বরস হয়ে গলা, 33 বরস কে কমপ্লেন নি করন। আর বহুত যুগি দিছন কে যুগি থিসন কেতে বলে আবাক আছে বলিছে মই না যা বলিছে আমার ঘরকে সব আছে না, এটা আঁচল দেখালি। আর তার বডি দেখুন, এটা তার বডি 2800 টাকা। যেন মানে নেবালে যখন জলদি জলদি আসুন না, তো সব সরি আসি সাঙ্গে সাঙ্গে। এটা বি হেন্তা আছে, টিকে টিকে ফরক আছে। এটা বি পুরা জহনা দেখানো, এটা বি 2800 টাকা। দেখুন ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ମଝିରେ ବି କହି ଦଉଛେ, ଯେନ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ୟାଙ୍କର ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଆବେ, আর কে ডাকলে বি কাহিনা ঢুকবে সিধা ইনকে ডাইরেক্ট গিয়ে ডাইরেক্ট আনবে। বাটা পে কেতে কথা কে ডাকুছন কে কইছে তার আঁচল দেখালি, ইনকে আসুছেন কে আসুন বলে দেখাবে। লেকিন আপন যদি এই শাড়ি কিনবা লই চাও এটা বি 2800 কে বহুত পোসাবা। হ লম্বা চড়া বি পুরা আছে আর পুরা সলিড আছে, যাহাকে দেয়া তা করবে কি নি সে থোয়া শাড়ি বনে দেবা, হেনতা আছে 2800। তারপর দেখুন এটা বি 2800। বহুত এটা ये कलर है आचल सब धड़ी रो जनता मुंह भी हंता थिसी दोसाल करबा के ना था मोटा था सब पूरा कॉन्ट्रास्ट थिसी एटा पूरा कलर कॉन्ट्रास्ट पूरा है बा। एटा बॉडी देखा दिले आंचल आलखा देखा दोसन देखुन, मेरून धड़ी के मेरून मुंह भी আছে 2800 টাকা। দেখুন এটা বড় দেখুন গেরুয়া কলর মেহেন্দি ধड़ी मस्त लागुছে, দেখুন पूरा चमक चमक भी ता लागुছে, आंचल भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে। এটা भी 2800 টাকা। দেখুন তারপর দেখুন এটা সব আগে করে আইছে, পুরা সব নরমাল বঢ়িয়া বঢ়িয়াটা ফ্রেশ মাল, পুরা নোয়া মাল। 2 দিন 3 দিন হেতেছে আমার বনি সালাড। এটা আঁচল দেখালি, এটা তার বডি দেখুছে, দেখুন 2200 টাকা। 2200 টাকা 2200 পাগলা ঠিক আছে। তারপর দেখমা আদে দেখুন এটা গোটে রামাগ্রিন রে কারাকুটা ডিজাইন, ফের লোহরি ডিজাইন আছে, আমর সে জিনা পাটো ডিজাইন, জিনা পাটো ডিজাইন আছে, পুরা দাম কে আসলে ব্লু ধড়ি বি আছে, দেখুন কেড়ে কষ্ট আছে আঁচল। এটা তার বডিটা দেখুন 2700 টাকা। দেখুন খালি 2700, মাত্র 2700। পুরা জলদি জলদি আসো না, জলদি দেখুন কেনতা ডিজাইন মানে দেখুন পুরা থোয়া শাড়ি বি লাগুছে, দেখলে দেখুন দেখো বর্ডার वाला কেতে বঢ়িয়া লাগছে আঁচল। এটা আঁচল আর তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছে। দেখুন 2800, মাত্র 2800 টাকা। দেখুন খালি 2800 বড় শাড়ি লেখা দিছি, পুরা বড় শাড়ি মিতাল হেইছে কোয়ালিটি। আই শাড়ি মানে কি যে নেবে ভি পিনবে রেগুলার পিনবে 2 বরস তক পিনবে, পুরা কিছু হেবা বলে আমি পুরা গ্যারান্টি দোছে হেতকি ভালো আছে। আনি এটা থুই দেবে। হ্যাঁ এটা দেখুন তার আঁচল, আঁচললে পড়েছে দেখুন। আর বডি এটা বি 2800, লেকিন দেখুন সে 6000 টাকা শাড়ি বই দিছে, বঢ়িয়া লাগছে দেখুন মাত্র 2800 টাকা। মাত্র 2800 রেমড়া গানু এতকি সস্তা রে আপন মানে গিরি পারবে। আউছন নিন্দা গাড়ি এতকি লাগুছে যাত্রা হচ্ছে কে বলবে। মোর ভিডিও দেখাবা লাগি লোক টাকি দিছন কেতে তার ভিডিও পড়া বলে। এটা তার আঁচল, এটা তার বডিটা দেখুন 2800 টাকা। 2800 রে বহুত সারা ডিজাইন আছে, এটা সব 2800। এটা বি 2800 সব খুলি কি না দেখাবা, খুলি করে দেখাবা যহ টাইম এটা হেবা, ভিডিও লম্বা হেবা বহুত আছে, সব সারি দেখাবার আছে টাইম হেবা। এ সব 2800 দেখুন কেতে আছে, দেখুন খালি 2800 ভরি জি 2800। আপন মানে আসুন যে স্ক্রিনশট করে টিক মারি পরে এটা ওটা ফটো মাগবে বেলে বি দিয়া হবা। এটা দেখামি 3000 র সামান হেইছে হো, পুরা অফিস পাতি জিবা লাগি রইছে। এটা তো অফিশিয়াল কলর। এটা তার আঁচল, এটা তার বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগু 3000 টাকা। তারপরে দেখুন এটা গোটে দেখুন বড় ডিজাইন মিতাল হেইছে, ডিজাইনটা সে ময়ূর ডিজাইন আগে এটা মজুর ডিজাইন সে 6000 টাকা শাড়ি মিতাল হেইছে, আঁচল দেখালি, তার বডি 2800 টাকা। দেখুন রেট শুনি চমকি জলদি জলদি আসুন, পুরা ঠিক রেট আছে। সরি গলা আর বিহা বপন করবা যে পরে দেখুন কেড়ে পাহাড় পাহাড় মিতাল গোটে ডিজাইন হেইছে, দেখুন কেনতা পরভা ডিজাইন। এটা বড় দেখুন তার আঁচল বি কলর হইছে, আর তার বডি দেখুন এটা বি 2800। এটা বি 2800 টাকা।
इटा भी 2800 प्रजापति इटा भी 2800 टंका तापर आटे उच्चा के जिमा तार पर टिके जिमा इता उच्चा इटा देखुन पूरा पाटो मितल शाइनिंग मारुथबा पूरा एंता एटा अखलिया पेपर पहला थरो एटा देखबे जे पहला थरो देखबे आइटा श्योर मागबे मो पूरा गारंटी दोछे गारंटी जना पड़ी हो जे साड़ी देखले इधर आंचल देखुन आंचल रे भी पूरा से 3D डिजाइन है छे कदा आंचल एंता करे एंता इधर ब्लाउज पीस भी आसबा ब्लाउज पीस भी होछे शेडेड कलर जेंडा 3400 मात्र 3400 डबल कलर होछे एक नंबर छै इटा गुटे भी देखुन हेंता बाकीटा इटा तो आर बढ़िया लागु छे आइटा जे बुनी छे कि ताके बहुत मेहनत बेंता कलर बनाबा लागि प्राइस से देबार कथा हां 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 एंता बुन कराई इटा देखुन तार आंचल ब्लाउज पीस আছে এথর ব্লাউজ পিস वाला দেখো सब ब्लाउज पीस सब ब्लाउज वाला এটা भी 3400 टंका देखुन नवा डिजाइन है पूरा जे भी आइरा तो जे नेबा कि नहीं कान रे ये साड़ी रे पिंधि जे बोल भाना दिसु छे जे पूरा कॉस्टली दिसु छे कलर गा सारा पजरा बे ना सारा पजराबे के ना लाई साड़ी दा चल देखो इडा आचल ये भी ब्लाउज पीस আছে गाया कहि दो छे क्वालिटी अब बुना भी जबरदस्त আছে हो पूरा जबरदस्त আছে 3500 पूरा से पिटी बुनलाटा हां 3500 के 3500 हटा एक नंबर लाओ ये जहाग दरकार बुकिंग पाटली पाटली कुचर गुटे मुह थिसी धड़ी कम फेरी जे धड़ी कम हिचे मस्त छे म देखौ छे जे देखो ए तार आंचल एडा आंचल आ एकर पाटली वाला सरी गला कथा पूरा चाकरी पाटली साइड केहा देबा बोले मते कस्टमर माने मते टोके थिसन पूरा फोन कर थिसन एडा तार कुचर मुह देखो दुईटा साड़ी रो काम हिचे एटा गुटे साड़ी रे 3700 मात्र 3700 देखो 45 भी घेले भी लॉस रहन ताके 120 नंबर सुता है 120 नंबर सुता है मात्र 3700 आसन खुश है जावन ग्राहक खुश है जावन मोर तो एटा मतो है इरा गुटे देखुन सबु दिन एटा सरसी इधर फिर दूसरा कलर है मैं देखौ छ दूसरा कलर दूसरा हिसाब कॉम्बिनेशन छे से गस्तले तल हरिणर देखो आदिटा आडा तार आंचल ने तार बॉडी रे देखुन एक नंबर जी दूसरा कलर 4000 टंका मात्र 4000 टंका जे नेबा कि बॉडी साड़ी पिथि जे बोलबा हंता दिसुथि सीटा इरा भी देखुन कलर साड़ी परे हरिणर कलर আছে रामाग्रीन कलर धड़ी आंचल बेले हां इरा से गस्तले तल हरिणर ए देखुन मस्त लागु छे कलरटा ये तार बॉडी एटा भी 4000 मात्र 4000 एटा धड़ी वाला रे ब्लाउज पीस तले ऊपर सबटा गुड अच्छे धड़ी बीडा वाला अछि धड़ी वाला सबटा वाला एटा 6000 डेगी बा या जंदा हेजी का ना 6000 ने हमें ठीक दामा 4200 मात्र 4200 तारा सबटा थाई करी ब्लाउज पीस भी अच्छे देखे दे मिटिके कैंसियाडो कमी नै सब एटा जे नेबा को रेट खाली सस्ता हां बिना जहा के दवा भी से बहुत साड़ी दे बोलबा 4200 मात्र 4200 टका देखुन पूरा उजनदार साड़ी पूरा तार कलर कर देखाली तार हल्दिया कलर भी एंता अच्छे 4200 टका इरा आसी गला चौड़ा बडर गुलादू डबल बड़ चौड़ा बड़ बे आया कर बेले म बाछी आनसी बछा बछा जेंता बते भल लागले ना इनो जेन साड़ी देखले कि खुजू दुबे कहि आंचल देखोनी आंचल कैंसिल लोक देखसो वाला कहि देबो झुरी छटकिला झुरी 6000 टका देखुन मस्त से 6000 के 6 धड़ी एक नंबर साड़ी ए देखोनी गोटे लाल साड़ी न सागवा बड़ केनता अच्छे देखुन पूरा एकदम बेस्ट आ पूरा सफा उठी भितरे माने जंत्र माने अच्छे एटा तार आंचल इटा आर बड़ आंचल दे पड़ी छे मजूर माने पूरा ये रहे छे एटा तार बॉडी रे देखुन 6000 टंका पड़वा देखुन लेकिन इटा गोटे देखुन ऑरेंज कलर ब्लू थोड़ी वाला बड़टे कथा है लेकिन आयाकर डबल धड़ी वाला कि नहीं देखुन केना लागु छे जे देखले लोग ना जानथे के मु हेटा ना कहू छे लोग मन के आसो आ देखो खाली सब देखो हां निजे देखुन भल लागले आबे ना हाथ नै मु हेटा ना हाथ नै केनता लागु छे देखो केते किस्मर मुंह देखाले देखो देखुन सब गुटे साड़ी गुटे किस्म मुंह आ बॉडी देखो इटा तार बॉडी कंप्यूटर रे काटला भी त है छे कुठी भितरे से जन दर्पण सिंपाची का बलसन हंता थी जंत्र बनी 6000 एटा भी 6000 पूरा महासेल बोलो हां महासेल जल्दी आ सेल हो जल्दी राहु लोग नुआ नुआटा नोन और हमर भी पूरा सेटा खुश होन एटा देखुन तार बॉडी आंचल इटा किस्म देखो माछ एटा भी छटकिला माछ पूरा समुद्र डॉल्फिन माछ भाईटा इटा तार बॉडी रामाग्रीन कलर ब्लू धड़ी बट्टे कथा 6000 एंता डबल धड़ी कहीं देखि नथि देखुन एंता इटा गोटे देखुन बेबी पिंक रे एटा धड़ी फेर अलगा छै किस्म ए क्वालिटी दी छै का डबल केना लागु छै देखुन कॉफी धड़ी वाला केनता गॉर्जियस लागु छै टाइट पूरा से बिहाघरिया साड़ी पूरा देखो केनो आलू साड़ी चल देखो केनता मजूर माने अलग किस्म रा आंचल टे
এটা তার বডি বডি দেখুন ডবল ধরি এন্তা 6000 6000 টাকা লেকিন সস্তা আছে পুরা সস্তা আছে জলদি আস জলদি নিও সরি গলে ফের মতে কহব নাই মোটা তো এতকি অর্ডর হচ্ছে এতা হচ্ছে যে মই 2 দিন আমার সব সরি যাচ্ছে ফের মতে নয়া সামান আনবার পড়ছে এটা তার আঁচল মজিনু ফের চাপে আনবার পড়ুজি হ্যাঁ ফের আনবার পড়ছে এটা তার আঁচল এটা তার বডি দেখুন এটা বি 6000 पर्पल कलर रे पर्पल कलर এটা গুলো দেখুন অকলিয়া নয়া কলর এটা বড় দাম কিয়া শাড়ি বাগের আছে আর ডিজাইন বি আছে এটা ইয়া 7000 টাকা 7000 নাই সে ফের বি কম আছে এটা 6300 আছে এটা এটা তার আঁচল বি দেখুন ধড়ি মুহ দেখুন बहुत बढ़िया लग जाए पूरा साड़ी का एकदम सोमती कलर वाला कि पूरा दामी कलर এটা खुश है बेजन 6300 व्हाइट कलर जन আছে সেদিলে आ बढ़िया লাগছে বড়র আছে এটা দেখুন আসিলা আগ্রা का তাজমহল ফির পুরা সলিড বুনা হয়েছে এটা 2025 র বুনা এটা বুনা বেশ দেখেন তো লাগুছে দেখুন তাজমহল উপরে ফির ফুল বর্ষ এটা আঁচল দেখুন আঁচল বিটা উড়ে অলক কিসম আছে পুরা বহুত সফা লাগুছে হো পুরা মু তো দেখলা মোর ভাল লাগি না তিগা বাকি লাগুছে আয়রন মারলা বেদি আয়রন মারলা বেদি 6000 টাকা মাত্র 6000 এতে সফা এতে চিকন শাড়ি মানে দেখুন এই জায়গা নই গিনে আইটা গুলো দেখুন ভিলে ফুলধড়ি বে লোক মাগুছন নয়া ডিজাইন আছে কেনতা আছে দেখুন এটা তো এটা 6500 উপরে না না 6500 না এটা বহুত কম আছে আঁচল এটা তার আঁচল पूरा अगला डिजाइन लागु मते हेतिले एंदा लागु देखो धड़ी रे अगला काम আছে পুরা কলর ভরাই আছে পুরা 5300 খালি মাত্র 5300 আই কানা গ্রাহক মানে খালি গ্রাহক আসুর খালি নন পুরা খুশ হয়ে যাও যে না গো যাইଥିଲେ কিশোর ঘর के যে বঢ়িয়া সস্তা দিছিলা বলথিবে যে পাইল को कह दुआ পাইল को कहबले हमर आटे प्रचार हबा एला चल এটা তার বডিটা দেখুন 6000 কেতে সফা লাগুছে দেখুন পুরা সফা ক্যামেরা কে বলে দেলে বি কেতে লাগুছে কেতে সফা লাগুছে বারবার পড়বা আয়তর পছন্দ বেলে সরি গলা কথা লোক কহসন 33 বরস এক্সপেরিয়েন্স হলা সেতির গুডে তাক দুসরা হচ্ছে এটা করে না ভাবুর কে এরা গরা করে हां ना से भल सब ना कहसन भी তোমার শাড়ি বেলে জেন না তোমার নিকে পচরে আছো আগে তোমার ঘর না দেখাবা যে কেদিন বাটে কেদিন ডাকা হোকা করছন भी মানে আজ বারা तुमको चिन्हू छ नहीं बोले एतले फिर डबल ए छन लोकन डाकू छन बरसन तार आंचल देखाली এটা তার বডি জেন মানে আসু যে এক নম্বর কল করি আইবি এটা বডিটা 6000 এটা 6000 জুড়ে নম্বর বি দিয়া হবা যদি গুটে নম্বর নালা আর গুটে নম্বর বি সেটি কল করবে हां করবে দেয়া হবে তলে গুটে নম্বর লেখা দেবা ডেসক্রিপশনে দেখো हां দেখা হবে এটা করে দেখুন আজরা তাজমহল ইদার কলর কে দালাউছে দেখুন কিতে সফা আছে দেখুন মেহেন্দি সাগওয়া আর এটা তার আঁচল দেখলা তো আমি পুরা না কোন কথা লাগুছে দেখো নেতিকা বাইলা লাগুছে এটা তার বডিটা দেখুন 6000 টাকা দেখুন কেতে ফাইন লাগুছে কপড়া মানে স্মুথ পুরা পালিশ ডবল বড় দেখুন এন্তা কাহি দেখি না যেতকি বি চড়া বড় দেখলো অলগা কেন দোকানে না পন না মিলে পুরা हां আপন জানতে এটা তার বডি দেখে দিলেন আঁচল পে দেখাবি দেখুন কেনতা লাগুছে কেতে সফা লাগুছে দেখুন তো পুরা অগলে যে হলে নেমি বলবা কি নেই বলবা থরে নেবা বলে সে 3 থর 4 থর আবা আমনিকে এটা তার আঁচল জনে তার 2222 টাকা শাড়ি কিনে দেবা বলে এটা দেখি দেলা দেখি নেই যাবে বলবা আয় দে 4000 টাকা নেছি না 6000 এটা জনে পরে আইতলা গিরি তাকে সাং দেলা সে নেবলা 3 খড় পরে হ্যাঁ জি কাড়া সদা নেইতলা সাং দে আলে 2 খড় মন করি নি ইরা বে দেখুন করে কেনতা লাগুছে 6000 ন পাই যাবে কলস শাড়ি ফির কেড়ে কলসতে আছে যে খো এটা তার বডি ইয়াই নাম কীর্তন লে কলস একদম বড়িয়া আবার দেখুন এটা তার আঁচল রেডি দেখি দেখুন 6000 টাকা ସବୁଥି ବିଲସ ପିସ୍ ଅଛି ବିଲସ ପିସ୍ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାନ ସବୁଥି ଅଛି ଇରା গুটে দেখুন কলর কম্বিনেশন কেদা লাগুছে দেখুন কেতে স্মুথ লাগুছে কলরটা পুরা ফাইন এ দেখুন এটা তার আঁচল ডবল ধড়ির দেখুন উচ্চা ডবল ধড়ি ये दूसरा 34 है जी चलवा मु देखे दूसरा चलवा किसी ने देखे तो जानून तन ग्राहक आला बहुत तार आंचल एरा आंचल आदे भितरे भी टिके समी छे किसी ने चलवा जानू जन ग्राहक इदे अछि भितरे हां आइरा तार बॉडी देखो लेकिन कपड़ा बहुत सुमुद छै चौतबाटा टिके एटा करे पूरा छली हो जाता है कर पूरा छली छै एतिले खुली हे गेला से 6000 सही 6000 टंका इरा कोटे देखुन ऑरेंज कलर न फिर डिजाइन वाला छै केनता लागु छै मेहंदी धड़ी जे पूरा रट करू छै धड़ीटा कलर जेना एटा टिके अथका दाम रे এটা 6300 পড়ুছে लेकिन काम है 6300 के मंदिर न जे नेबा के 7000 টাকা শাড়ি পিনে যে বলু তো বাহির লাগুছে আঁচল भी দেখুন পুরা ম্যাচিং পুরা সে জিওগ্রাফিক লাগুছে জলু যে পুরা 6300 টাকা রে দেখুন ইরা भी গুড়া বড়িয়া ডাইছে ইথর কলর অলগা হে করি সলিড শাড়ি মানে আছে हो जे थोड़े आसवा के बार बार से ताके पासरी ना पारे हम ताउ छै तार आंचल
आ जे ना नेले भी से भी पस्तावा एटा तार बॉडी आइन थिले हेती ताकर ने 6300 के केंदा कलर कम्युनिकेशन अछि देखुन पूरा नर्तकी में नाचि पूरा ए तार माछो धरे गुटे दुसरा होसी पूरा चमक गुटे दूसरा रह जाएगा 6300 आ डबल बॉर्डर बोले बिहागरिया लिया धरे हेचे हाथी एटा देखुन तार डिजाइन हाथी में जाऊ जन देखुन फिर जामुछन ए तार आंचल आ इटा भी अखलिया डिजाइन आंचल धड़ी कलर भी अखलिया हेचे दूसरा के समर सागो আছে 6000 टंका देखुन सबु बेस्ट अच्छे जे कहू छै ई धड़ी गुटे देखुन इरा पर नुआ आसला न मुन्नी के फेर ई धड़ी देखुन जहां के उषा धड़ी पसंद आले ताको लगी रही छै एकर के दाम पड़ू छै बोला तो एटा नुआ छै पहला बुनी छै एटा मैं देखौ छ रह 7000 ऊपर हेत बजना दीचे ये टिके उतका আছে ये देखुन इरा तार आंचल भी नुआ के समटा पगै छै से लोग जुजुड़े मजूर कुठी भीतर अछि एटा तार बॉडी और कपड़ा तो जनता लागू छै नै पूरा मुश्किल है हो एकरी पूरा स्टैंडर्ड छै 6200 से पुन्नी पत्थर भाई पूरा पैंट वाला छल्ली होतसी हां इरा बगड़े देखुन एटा भी डबल धड़ी तार हाथी अलगा छै सफा दिस सफा पूरा सब सफाटा देखला भी ना ना घर के मते भल लागे बुनकर थाउ थाउ ते दोतान दे देबो मुना ने बोलसी एटा तार आंचल इधर कैंसी भी धड़ी क्वालिटी कान के बाउंडी दबा देखो जेतकी देखे 6000 टका देखुन एक नंबर पूरा सफा काम रो साड़ी पूरा सफा काम इरा भी गुटे देखुन इरा गुटे देखुन कॉफी कलर रे छै रामाग्रीन करसे कॉफी धड़ी छै नर्तकी माने 6300 इधर आंचल देखुन इता आंचल तो आर मजा लागु छै रट करू छै पूरा मैचिंग मुह पूरा सबुड़ा देसी से लोग एता देसी हल्का ना करे एरा 6300 देखो हां ताबरे आटे के ऊंचार गुटे इरा गुटे देखुन कलर कम्युनिकेशन देखुन केता कलर हेचे केता धड़ी हेचे पूरा सॉलिड लागु छै हो जे नबा के नै पुसाबा ता के से या से 10 इंच जन बोल 10 इंच इरा देखुन तार आंचल भी केता पड़ी से देखन पूरा मुश्किल है इरा तार बॉडी देखुन पूरा से लाइट कलर ऑफिशियल कलर इरा बिलोस पीस बिलो छै 7000 मात्र 7000 ने पाई जेबा जल्दी ऑर्डर करो एटा गुटे गुटे पीस छै मने डबल टेबल ना आसी इरा गुटे देखुन अखलिया के सब तो आई छे सब नुआ देखो कदा धड़ी रो इधर आंचल देखो केनता सफा आंचल ले पडू छे देखो तो इटा या 8 डेगी दजता दिसी जे 8 डेगी देबा इटा नाय एतकी ना करो हमें जदी नोन 6500 मात्र नोन ना जल्दी ग्राहक संतोष फिर डबल टेबल आसो हता बोल मतो है देखो 6000 करो लाभ लो बिल्कुल ना होलसेल रेट है 6500 इरे देखुन कदा डिजाइन अछि देखुन हो खाली डिजाइन माने देखुन कदा बुनकर एतकी बहादुरी हटा में देखो छ कलर भी तार आंचल देखो बिलोस पीस बिलो तो अछि दिसी गला न एडा बॉडी देखो एडा भी 6500 एडा भी 6500 टंका हम जेना जल्दी देखे दी जदी ऑर्डर करवाले जो तार पूरा फोटो मांगले भी ये देखो इधर फिर गोटे नुआ धड़ी इधर भी कॉस्टली है और पूरा सॉलिड लागबा हो जे पिधवा ई लाइट कलर केता घर माने मांगसन पूरा महाजनिया घर माने पूरा स्टैंडर्ड घर माने लाइट कलर पिन इरा तार आंचल देखाली पूरा बारी ही जिवे तार बॉडी जे कॉस्टली ना लागु छै के लागु जे तार माछो टी देखे के देखो माछो देखो कंदा लागु छै पूरा उड अखलिया लागु देखो माछो 6500 टंका देखो केते भल लागु छै साड़ी पूरा ऑफिशियल चॉइस जे नुआ देखु छै तो पूरा सडन कॉल करू छै एटा वीडियो देखु छ सही बागे बोली कला देउतन बोली आगे केनो एटा किशोर मेहर का बोलु छन मते पहला फोन गला एटा तार आंचल देखे देले न एटा तार बॉडी केते भल लागु छै कलर कम्युनिकेशन माने और केनता लागु छै देखो कलश यात्रा 6500 टंका इटा भी गोटे 6500 गोटे देखामी धड़ी देखो एटा तार डिजाइन देखो केनता ना नेमी बोलबे कहत ई धड़ी कलर देखला केनता रट करू छै कि नै पूरा से जियोंगरा मिताल लाल तार आंचल इटा तार आंचल तार ब्लाउज पीस सब अच्छे ब्लाउज पीस भी अच्छे तार बॉडी देखो 6500 लेकिन जिनिस सही छे हो जे नेबा के श्योर कहू जो परे सबुदरे मोने के ना थवा वाला के पूरा गारंटी है पूरा 33 वर्ष एक्सपीरियंस 33 वर्ष साला पर व्यापार कर के कंप्लेंट हो कर कि केनता खराब रे दे छरे बोले के नुहे कहन आस्तो आसी लागे आर जह लोग जानो छ ना मते जह वायरल हे कर मते सब पचो तोर वीडियो केभा परबा बोले लोग कमेंट करसन एटा तार आंचल इनर के असुविधा नै बिहार पर थिला त निजर झियर बाहर थिला एरा 4400 चित्रापुरी संबलपुरी पहचान जेना बोले हां एरा होचे खांटी संबलपुरी हेडा गोटे देखाली इरा भी देखुन सब घर देखे कर विचित्रापुरी बेला भी गोटे अलग हां सब देखुन कैंसी कलर कॉम्बिनेशन तमे बाउंडी ना पारो पूरा कलर सूता सब पूरा गारंटी जिनिस ना तो इरा तार चल बॉडी देखुन विचित्रापुरी रो भी देखुन 4400 मारबार पड़बो क्वालिटी इरा गोटे देखुन केनता लागु छै तार धड़ी देखुन केनता
हैं सफा टिके देखुन खाली आसुन ना देखी कर जम केनता लागु छे जे बाकी नो नेबाटा पछर कथा आगो देखी जो देखी दो भल लागले नेबे ना तो हमें सब देखे देबो नानले भी किछि ना कहू एटा तार आंचल आंचल ये तार बॉडी रे देखुन 4400 खाली 44 वीडियो देखला मात्र कि जल्दी माडी बस इटा भी गोटे देखुन कितना कलर देखल विचित्रापुरी बिहागुरिया पार्टी इटा भी 4400 44 बिहागुरिया पार्टी बनना तो यहां आउ जन सब एंता मोह चेरा भी देखल 4400 44 इटा गोटे बड़ बट्टा आला इटा गोटे देखुन এটা মাছ ধরি মাছ ধরি তারপরে এটা নুয়া আইছে ধরি কম করাইবে ধরি কম আছে সকটা ধরি আছে নালে এটা লাল কলা ধরি আউতলা এটা লাল ধরি আলা না এটা তার আঁচল আঁচল দেখুন বিচিত্রাপুর লেভেল দেখুন কে লেভেল আলা না এটা 5500 এটা কস্টলি আছে যেটা মাছ ধরি ডবল গুণ এই 2025 মডেল 2025 মডেল এটা এভা বাহারিছে এটা এভা বাহারিছে এই লাল ধরি নালে না থা সব কলা ধরি ছিলা এটা লাল ধরি বলনে কলা টিকে না 5500 এটা বি গোটে দেখো হেনতা আছে পুরা পুরা গোটে কিসমটা কলর অলগা এটা সাগা কলর সেটা ব্লু কলর এটা বি 5500 এটা কেন বিহাবর পনে বি লগালে বি হেবা এনো কাম করে কলা টিকে না নালে বিচিত্রাপুরি বনলে কি কলা শিওর থে ঠিক ঠিক সুতে গারে হেলে দিবা হ্যাঁ এটা বি দেখুন 5500 সলিড সামান মানে আছে যে আবা থরে কিনি পাসরি না পারে হেনতা আছে যে খুজি আসবা এটা করে দেখুন 7300 লাগবা लेकिन ছধড়ি হেছে ফের সকটা আছে পুরো क्वालिटी अच्छे ये देखो ने तार आंचल भी सॉलिड आंचल पड़े এটা भी এটা তার বডি দেখুন খাসিয়ত দিছি যে পুরা 7300 टंका এটা भी है 7300 डिजाइन टिके अलगा আছে है कलर भी আছে ई कलर न ब्लू थोड़ी वाला बढ़े কথা है ताके बुन करके मुश्किल पड़सी आंचल देखो ने तार आंचल जे मानबार पड़बा सॉलिड আছে এটা তার বডি দেখুন 7300 टंका এটা গোটা আসলা টিকে বটটা টিকে इथर मोर पूरा एटा पूरा बयनिका साड़ी है इथर है हां से बुनकर कहूतले एटा सॉलिड टा है बयनिका पठासी आर टिके से बतरे रखबो वीडियो ना छाड़बो बोलथले हां बोलछे मु दे देखाई दोछे आंचल वीडियो ना बाहर कथा फिर भी आपन बाहर करे दोछे आपन खुशी लगी देखो 7500 हां अलगा काम अछि तार माछो माने भी अलगा कलर सुता भी भरी छे 7500 कैसे 7500 ना ना 7500 विश्वास नहीं डबल लहरी सकता ऊपर भी सकता अछि 7500 देखो रहतिले तुम पछरा लिया एतकी 7500 नो तो ग्राहक नो ना खुश और मोर मतो एटा मते ग्राहक आउतले मते भल लागसी सस्ता सस्ती लाभ ना हो पछे एटा तार आंचल देखुन आंचल भी बढ़िया दिछे আর তার সকটা তলে भी পুরো अलगा कलर হইছে বেবি পিঙ্ক कलर দেখুন কেতা লাগুছে যে পাটা ধড়ি পুরা 6800 দেখুন ডবল সকটা ইটা গুলো দেখুন বৈনিকা সাড়ি তার ধড়ি দেখে দোছে কেতা লাগুছে যেটা বৈনিকা পঠাছো নি মানে ই পাখিয়া খানা বিগন से सरकारी जगह ता सोसाइटी है बৈনিকা बोले बहुत लोग जानते हैं ओडिशा गवर्नमेंट हमारी फालर पूरा सेंटा जिनिस से जगह है जेटा तार बड़ साड़ी हां बड़ साड़ी देखे दोছে आंचल देखुन केता लागु छै आंचल देखुन पूरा बनिका साड़ी है प्राइस जितबा जे आंचल काम करिए हां सॉलिड अछि और दाम भी बेसी एंता ना 7500 मात्र जल्दी नो ग्राहक खुश होन केतरा कलर है जे देखुन पूरा बॉडी रे केता धड़ी भी केते इरा अछि देखुन 7500 मात्र 7500 टंका देखुन इरा भी गोटे देखुन 7500 इटा भी इटा तो आया पूरा कहीं ना देखि दे साड़ी नुआ मु कहले पर नुआ नुआ वैरायटी ना हसला मु वीडियो ना करे बरो ना पछे कोसी बोलसी केनता कलर कॉम्बिनेशन अछि आई तार आंचल देखुन केनता लागु छै जे जबरदस्त दाम क्या साड़ी माने होछे जे आसबा जल्दी जल्दी आसुन ऑर्डर करो दाम रे दिया हो जे हां ठीक दाम रे दिया होछे 7500 जबरदस्त 7500 के मंदर ना खुश हो जिवे इटा गोटे बड़ साड़ी टे छै कलर कॉम्बिनेशन देखुन बड़ बड़ एंता बोल होछे माछो धड़ी है छै इटा माछो धड़ी होछे आइटा देखुन इटा आंचल भी आंचल देखुन क्रेडिट मयूर छोट माछो धड़ी पर हाथ मागले न एटा करू छु 7000 टंका देखुन मात्र 7000 इटा गुटे देखुन इथर फेर नु आइछे जॉइंट सॉफ्टा रे डबल बॉर्डर डबल सॉफ्टा डबल जॉइंट सॉफ्टा ब्लॉक पीस वार भी अछि इटा ब्लॉक पीस वार भी अछि इटा गुटे देखुन तार आंचल पूरा मौजूदटा उड़ी कर पलाबांगा बोलबो जन तार में दी होई छे पूरा 3D आइटा तार बॉडीटा देखुन ये देखुन ब्लॉक वार फिर ब्लॉक पीस वार एक नंबर लागु पिंक कलर ब्लू थोड़ी बोले दाम क्या साड़ी बोलसी बहुत दाम क्या साड़ी बोलसी 9500 टंका देखुन नॉन ग्राहक खुश होन ई साड़ी हले 11-10,000 हले भी मंदर है न फिर भी नियर ताके पुसाबा है ना साड़ी एटा देखुन इरा गुटे देखुन रामाग्रीन रे 6 धड़ी केनता लागु छे देखुन तार कलर कॉम्बिनेशन एक नंबर लागु छे पूरा धड़ी न फिर से कांगला दिया है छे गडू कांगला तार आंचल केनता लागु छे आंचल की जोरदार लागु छे
এটা দেখুন 7500 মাত্র 7500 ধড়িরে কেতলা কলর ভরা হয়েছে হেতি লাগি তার যহ দাম আছে 7500 500 টাকা এটা দেখুন এটা বি হেন্তা কিসম আছে এটা বি এ দাম আছে 7500 এটা বি এটা তার আঁচল 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 সমান আছে আর এটা তার বডি বডিটা দেখুন 7500 7500 টাকা গোটে কারা খাসিয়ত আছে বলতে हाँ बिलोस्पी स्वार আছে এটা দেখালি আদে এটা তার বডিয়া এটা বিলোস্পি स्वार है हाँ। आंचल में देखेतली आ এটা भी बिलोस्पी स्वार আছে ওয়ার্ক আছে দেখুন वार वार এই 7500 वाला আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 7500 वाला थे बिलोस्पी स्वार আছে ওয়ার্ক বি আছে দেখুন আই सबुते बिलोस्पी আছে जहां आगरो देख के देखै छै এটা भी দেখুন এটা भी बिलोस्पी स्वार है 10 इंची वाला 10 इंची वाला চওড়া ধরি আছে দেখুন এটা গুলো দেখুন এটা কস্টলি है सबुते कॉस्टली এটা बिलोस्पी स्वार रो এটা তার আঁচল আঁচল দেখালি এটা তার বডি বডিটা দেখুন 8500 পড়ুছে এটা ওয়ার বি বড় কাম আছে আতিকে আড় বি মিশিছে 8500 8500 দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ওয়ার হ্যাঁ এটা কস্টলি है এটা বি দেখামি বিলসপি সোয়ার 10 ইঞ্চি র আড়কে অতকা কাম আছে ইথি ये দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন তার সিংহ মানে পুরা নরদু ছন এ দেখুন তার বডি পুরা সফা সফা সব অকলিয়া শাড়ি অকলিয়া শাড়ি এটা তার আঁচল আঁচল বি অকলিয়া পড়িছে পুরা সে নকশারে বনেছে ক্যান্সির তার না মিশি না যে ঝুটি আড়চাড় নাই বলো আরচার নেই এটা তার বডি এই দেখুন তার বিলসপি ওয়ার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন পুরা খাসিয়ত এই শাড়ি 8500 এক নম্বর যে শাড়িটা 8500 के सस्ता আছে हो মুন্দ নানো যে নেবা কিনি যেন শাড়িটা এই কিনি এক আর যে পিনিতবা কিনি কেন ঘিনলু বলে তার এরিয়া পচরুথিবে এন্তা আছে এটা এটা গুলো দেখুন বেহাগরিয়া কলর কেনতা লাগুছে দেখুন ধড়ি দেখুন কেনতা লাগুছে পরি শাড়ি আর সলিড আছে জলপরি আর তার আঁচল দেখুন আঁচল भी किसी कम नानो हो जनता अच्छे देखो जेहला देखला पूरा क्वालिटी वाला पचरो थिबे जन पिही थिबे तार बॉडी দেখুন आइरा देखुन ताकर वार ब्लाउज पीस वार एक सॉलिड अच्छे हो जोरदार 8500 लेकिन जबरदस्त अच्छे कहली परे श्योर ना पताबे तार आखर पाखर लोग बोले आकाना से हो जे साड़ी घेनबार वैल्यू काना रहला इरा गुडे देखुन पूरा 10 इंची आ तार मूर्ति वाला देखुन पूरा उन्ना देख रहो হয় জি হ্যাঁ উড়ে এটা তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন এটা भी 8500 ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 8500 শাড়ি মানে আজকে হেইছে हो जे नबा जल्दी ऑर्डर करू नाले कि सरी जे कॉटन साड़ी तो आबे केतनी केते होছে बहुत আছে सब केते দেখামা আজকে দেখে না বনে ভিডিও লমা হে যাবা তারপরে পাটো গুড়া তো দেখামা কিছু আপনাকে খালি দেখাবা হ্যাঁ এটা দেখুন পাটো এটা হচ্ছে মিক্স পাটো भी যেন আছে কি অরিজিনাল পাক কে লাগবা হেনতা আছে দেখুন তার কন্ডিশন দেখুন পুরা কন্ট্রাস্ট কলার কন্ট্রাস্ট অরিজিনাল কি হরে দেওয়া দেখুন কেদা লাগুছে 8500 আঁচল দেখুন 8500 আঁচল भी দেখুন কেদা দগ করছে দেখুন না এটা তার বডি দেখুন 8500 সলিড আছে এটা পড়বা এটা করে দেখুন সূত্র শাড়ি হ্যাঁ পড়া লেখা শাড়ি মু কহু যেটা मैथमेटिक्स साड़ी ये देखो तार आंचल पूरा ओरिजिनल बागे दिउछे लेकिन मिक्स है लेकिन ओरिजिनल में दाल दिउछे मैं पूरा भाबु छे ओरिजिनल का बोलुथली जे नै हेंता होछे कॉन्टेस्ट बिल्कुल जाना ना पड़बा एटा से विद्या बालन पिन हां बस मैथमेटिक्स 9500 टका देखुन मैथमेटिक्स सॉलिड होछे केते फिनिशिंग होछे देखो पूरा सफा मिक्स है लेकिन पूरा ओरिजिनल मेटल होछे तार क्वालिटी देखुन इरा गुड देखुन केता कलर हेछे देखुन पाटो जे देखि देबा खाली है किशोर कर जाउन बोलबा और दुसान के ना हनके जिमा बोलबा पूरा सस्ता फिर बड़ साड़ी सस्ता भी होछे और ठीक दाम भी होछे का में नानो हमको ग्राहक खुश होन बोलछो 16000 इटा अच्छा एटा प्योर पाटो ओरिजिनल टाइरा जना पड़ी 16000 के सस्ता पड़बा जे नेबा केनता दिसु जे देखो ना तार क्वालिटी तार बरन केना दिउछे देखो चमक टिके देखो 16000 टंका इटा गोटे देखुन पिंक कलर न ब्लू धड़ी जोरदार लागुची पूरा कितने सॉलिड लागुचे देखुन पूरा संबलपुरी साड़ी मिताल साड़ी बने दसन 15500 एटा तार आंचल प्योर पाटो एटा तार बॉडी देखुन सबथि ब्लाउज पीस अछि पाटो ती पचराबार ना पड़े 15500 सबथि ब्लाउज पीस आबा ही सबथि आबा इदा कलर देखुन केनता कलर रामा ग्रीन कलर जन अछि कि पूरा शाइनिंग वाला कलर वाला रामा ग्रीन सुतार जो शाइनिंग मारसी द पाटो रे फेर डबल शाइनिंग इदा भी देखुन 16000 रो सॉलिड अच्छे हो साड़ी पूरा जनता लागू से तारा आंचल देखुन पूरा हाईलाइट होछे पूरा देखुन केदा लागू से चमकू छे पूरा पूरा एटा तारा आंचल
এটা তার বডি বডিটা দেখুন 16,000 16,000 টঙ্কা এটা গোটে দেখুন পিঙ্ক কলর ফের ব্লু ধরি ইরার তো ফের জয়েন্ট সকটা মিতাল ডিজাইন হইছে নয় বাকি ডিজাইনটা এন্তা হইছে টেরাকোটার টেরাকোটার পেন্দা আছে দেখুন পুরা পুরা শরীর আছে যে বি তার মানে কি দেখবা মু নেতিকা বলতবা তার আঁচল দেখুন 15,500 মুহরে বি সকটা মিতাল হইছে এটার বডিটা দেখুন 15,500 টঙ্কা এটা গোটে হাফ টিস্যু দেখুন বিহার লাগি যে কি নেবা পিঁধুথিবা হ এন্তা লাগবা এ শাড়িটা তাহাকে পুরা শুভ শাড়ি এইটা ইতা দেখুন ধড়িরা টিস্যু আর মুহটা টিস্যু থিসি এ দেখুন তার আঁচল কেনতা লাগুছে দেখো বিহাঘরিয়া শাড়ি ମୁଁ ତ ଭାବି କରି ଆଣିଛ ବିହାଘରିଆ ଶାଢ଼ୀ ବୋଲି କରି ପହଲା ଏଟା ନେବି ଯେନ୍ତା 12,500 ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି 12,500 এটা গোটে দেখুন পুরা রামাগ্রিন কলর এটা পিওর রামাগ্রিন কলর যেটা কি কহা যায় রামাগ্রিন অরিজিনাল রামাগ্রিন কলর এটা দেখি বাকিটা রামাগ্রিন বলসন বেশ দেখো তার বনুছি হ্যাঁ আইটা তার ধরিলে বি গোটে পর্পল কলর হইছে গোটে অলগা কিসমর কলরটি হইছে এ দেখুন তার কলর চল আর তার বডি দেখুন 13,500 মাত্র জলদি অর্ডার করুন জলদি নেই যাউন সরি গলা মতে না কহবে গোটে গোটে পিস আইছে পুরা একদম শরীর আছে 13,500 কে এটা গোটে দেখুন হাফ টিস্যু এটা भी টিস্যু है দেখুন কেনা লাগুছে যে এই দেখুন টিস্যু হাফ টিস্যুটা দেখুন এটা আঁচল সলিড লাগুছে তার আঁচল भी দেখুন কেনা লাগুছে যে এটা তার বডিটা দেখুন 17,500 টঙ্কা যেন কলরটা আছে ধড়ি কলর নি কন্ট্রাস্ট বনাবার কে তাকে বহুত মুশকিল পড়ছে ঠিক আছে এটা 17,500 এটা দেখুন পুরা নয়া আছে পুরা চড়ে মানে উড়ুছন হন্তা আছে শঙ্খ भी আছে চড়ে भी আছে পুরা সবু আছে পিঙ্ক কলর নো ব্লু ধড়ি বলা দামকিয়া শাড়িয়া এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন 15,500 টঙ্কা সলিড শাড়ি মানে যাইছে হো দেখো পুরা লুভাই হয়ে যাবে এটা দেখুন বর্ডর বালাটা আর কেনতা আছে দেখুন শাড়ির ডিজাইন দেখুন কেনতা লাগুছে যে পুরা চড়ে মানে সে পুরা আর কেতে ক্লিয়ার আছে দেখুন না পুরা ক্লিন টেরাকোটা ডিজাইন এটা তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন 16,500 টঙ্কা 16,500 কে মন্দ না হটা 20-22 শাড়ি মিলাল আছে এটা গোটে দেখুন পুরা সব নয়া নয়া কলর সবু কলর সবু জিনিস পুরা কেনতা লাগুছে শাড়ি মানে দেখো এটা भी गोटे देखो केनता मस्त আছে ডিজাইন নিয়া ভাই জলুছে তার পুরা নিয়া মিতাল জলুছে শাড়ি দেখো পুরা সতা জলুছে মিতাল দিসুছে কি পুরা হেনতা আছে পুরা লাইট কলর আঁচল দেখো পুরা পাটো শাড়ি তো রাজা এটা আঁচল দেখো এটা তার বডিটা দেখুন 16,500 একদম বেস্ট আছে এটা গোটে দেখুন ভাল কলরটে এটা भी গোটে রামাগ্রিন কলর মস্ত আছে শাড়ি বাউনিবার বাকি নানো খালি ঘরকে আস আর দেখো কেন শাড়ি বানাইছে যে পছন্দ লাগলে না হাতে না খালি দেখি করে যাবে আমার খুশ আছে এটা তার আঁচল দেখছে বডি তো টিকে দিছে এটা দেখুন তার কলর দেখুন আঁচল কলর দেখুন তার বডি দেখুন 13,500 টাকা একদম বহুত পুষাবা যে भी নেবা 13,500 এটা লাস্ট পিস এটা भी ভলটা গুটে আছে লাইট কলরের সাগুয়া ধড়ি প্যারট কলর ধড়ি আছে আর মস্ত লাগুছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পুরা লাইট কলর আছে আই কলর জলদি সরি যাচ্ছে মন্ন রোজ গোল্ড কর বেশ এই দেখুন তার আঁচল তো যেনতা লাগুছে পুরা আঁখির পাওয়ার উতরি যাবা লাগুছে দেখো এই পুরা চকচক করে এটা তার বডিটা দেখুন 13,500 মাত্র 13,500 পুরা পিওর পাটো একদম বেস্ট শাড়ি এই শাড়ি মানে খুঁজুতবে কাহি না পারে এটা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে কিনি পারবে অফলাইন কিনবার মাধ্যমটা হলে আপন মানে তাকর দোকান কে আবার পড়বা যেন মানে বি আউছন রেমড়া পৌঁছলে বি তাকর নম্বর কে কল করবে আইয়া নিজে জিয়ে করে আনবে আর যেন মানে অনলাইন মগোছন স্ক্রিন মগোছন যেন শাড়ি পছন্দ লাগবা স্ক্রিনশট করুন উপরে দিয়ে তোমার নম্বরে স্ক্রিনশটটা পঠে করে আপন এড্রেস পেমেন্ট দেলা বাদ আপনাকে শাড়িটা পৌঁছে যাচ্ছে হ্যাঁ পৌঁছে আজকের ভিডিও আপনাকে কেনতা লাগলা কমেন্ট রে কোন যদি ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেল কে পলা তোরা জন্য সাবস্ক্রাইব করুন तो वीडियो नेट करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।